प्रणाम नमः शिवाय। प्रणाम बाबा यशस्वी वर्ष गृह भीतर को आसतु बाबा। ठीक अच्छी बाबा कह बाबू आपण कोठु आसी बाबा आउ आपणक नाम कौन? बाबू रे मो ना है बाबा पूर्णछेद। बाबा पूर्णछेद हाँ कैलाश पर्वत रे वर्ष वर्ष 1212 वर्ष 12 मास 12 दिन 12 घंटा तपस्या करिला परे बाबा महादेव मो पाखरे प्रसन्न हेले। आउ जानी छे बस बाबा को मु गोटे वर मांगिली। की बर बाबा? से बर हूँ मु जो ठारे बाबा को सुवर्ण करी से सही ठारे प्रकट हेबे। आपण सत कहउछंती की बाबा? निश्चय पूर्णछेद बाबा के मिथ्या कहे ना। तो बाबा पूर्णछेद शिव प्रभु को कौन डाकिले मो गृह रे मध्य प्रकट हेबे? निश्चय यार किसी संदेह नहीं। ताहले आस एठी बसी पूजा अर्चना कले निश्चय देव देव महादेव आम पाखरे प्रकट हेबे। ताले ठीक अछंती बाबा से भोलानाथ को टिके डाकंतु। आस एक लय एक मन रे आखि बंद करी डाकिबा। ठीक अछि। नमः शिवाय। नमः शिवाय। मु तोर पूजा रे काटा हेलिबो संतुष्ट होई मु तोर पूजा रे संतुष्ट होई देख प्रकट है छे। बाबा आसी गले बाबा। प्रणाम बाबा। गर्भवती बाबा बस गर्भवती बाबा। बाबा पूर्णछेद प्रभु शिवांतु मोर टिके संदेह अछि बाबा। पूर्णछेद बाबा को संदेह? शिव बाबा को मोर संदेह लागुछि। अच्छा 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 तू मते संदेह करूछु मूर्ख। ए बोझा टिके बोझा तो सला के भस्म करसी। बाबा पूर्णछेद बाबा मते लागुछे ए बाबा शिवशंकर नुहंती। तोते डाउट लागू छे तो हां देख तोर अतीतर कथा कहू छे। कहि दियो बाबा कहि दियो। तुई जते जन्मलु हेतकेला तू एड़कीटा थिलु थिलु कि नहीं? तुई जते बेले जवान हेलु से टाइम न तोके 20 वर्ष होइतिला हेतिला कि नहीं? एटा कोन विचित्र तोर भविष्य कथा कहू छे बाबू। संदेह मते संदेह लागुछि आपण शिव नुहंती। एक मिनट ई साला बेटा डाउट करे छेगा। हे रे एरा अंता कथा कहबो जे डाउट नहीं करवा के। भला छोड़ दिले तो 1 वर्ष रहिथि सर। बड़ हेले तो जवान हेले 20 वर्ष हेसी रे। अंता कथा नहीं को तार दोदा के मारला जे हे कथा बर कहबो। देखो छे बाबा पूर्णछेद
কোন টুফুরু ফুসু কথা চালিছি କିଛି ନାହିଁ ସେ ବାବୁ ଏଇଟା ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନର ପ୍ରେମ ଥିଲା ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ହଁ ସନ୍ଦେହ ସନ୍ଦେହ তুই মতে ডাউট করছু ননসেন্স ହଁ দেখ তুই যেতেবেলে শুন বাবু তুই তুই তোর ভাইকে টঙ্কা লোভনে মারি দেইছু বাবা হ্যাঁ সত কথা কি রে প্রভু রে মূর্খ তুই সেই টঙ্কা লোভরে তোর ঝিয়ার কে भी মারবা লাগি প্ল্যানিং করथिलु আর সে প্ল্যানিংটা ফেল হই জিতলা গুড গুড আর শুন মূর্খ সে পুয়েল কথা বাবা 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 সে বোন কে হেলা বাবা মোরা সন্দেহ দূর হেলা বাবা ওয়ার কথা বাবা এটা মোরা সেই পাপরু মুক্তি কর বাবা সেই পাপ মানଙ୍କର মুক্তি কর প্রভু মূর্খ তুই যেতে পাপ করিছু সে পাপ রু মুক্তি নাই বাবা আছে বাবা আছে ধনার্জন ধর্ম করি ধর্মে প্রাপ্ত নর হরি হ্যাঁ বাবু গোটে উপায় মিলি জানলু তো বাবু বাবা বাবা উপায় মিললা গোটে উপায় মিললা কହୁଛ মুই দেখ কাঁটা তুই কই দে বাবা বাবা তুম অধা সম্পত্তি বাবাঙ্ক চরণরে কিছু সমর্পণ কলে তুমি মুক্তি হব তোর যেতে পাপ করিছু সে পাপ র ধন যেতে অধা মতে দেই দে তু তোর সব পাপ খণ্ডন হয়ে যা তুই যেতে বেলে ঠেঙ্গা অছু বুড়া হয়ে যাবু ঠেঙ্গা হইকর মরবু হেলে মোকে যদি তোর অধা ধন দি দেবু তো তোকে দুই দুইটা মেজ বড় দেবি রে বাবু বাবা হ্যাঁ কোন মু অধা সম্পত্তি দেই দেলে মোর সমস্ত পাপ খণ্ডন হয়ে যাব বাবা yes তাহলে Of course. ঠিক আছে প্রভু মু আপনাଙ୍କୁ মোর অধা সম্পত্তি দেই দউছি মতে সমস্ত পাপরু মুক্তি কর প্রভু জলদি আন এ শালা ভণ্ড বাবা পূর্ণ ছে এইটিকু আসিল আরে শালা ভণ্ড বাবা পূর্ণ ছে আউ কোন তু শিব শালা মু এই দুনিয়াকু ঠকি চালিছি আউ ঠকি ঠকি বড় হয়েছি হেলে তুমে মানে মতে ঠকিবাকু চেষ্টা করছ মু আজ তুম মানঙ্কু ছাড়িবি না রহল মারু আঞ্জা কম এক গুড়ি মারু আঞ্জা আউ সে শিব কুয়াড়ে গলা এ শিব আ এইঠিয়া এইঠিয়া তু মতে ঠকিবাকু আসিছিলু नहीं से आ गया मुझे अंदर नहीं से आ गया मैं बिल्कुल अंदर नहीं से मगे नहीं बेटा मैं इधर को तो मानी करी ना तो मुझे लूट वाला भी यहाँ से लूट आ गया नहीं से मारू मोर भूल नहीं से हटा के बेटा आ गया मगे गाड़ी दे गोटे भी नहीं भांगिन लागी अरे अरे उठी जा मु तुम मानकर ठक वृत्ति रे मु पूरा खुश हो जाइछि जानि छ मोते तुम भलिया ठक लोक माने दरकार मो कार्य रे समस्त ठक लोक ही मो कार्य रे लगैछि आ तुमे दुई जण
कौन मो पाखरे काम करिबो एक बुढ़ी जी मामला में अंडा कमा नहीं करो ना मोरा बेटा नहीं कर रहा अरे ठक काम करिबो मो सहित ओए तू क्या चाहता है हम तेरे आगे कुत्ते बन के भोंके तू मो सहित काम करिबो कि नहीं कर्म आ गया कर्म ताले ठीक अछि मो भणजा काली साधन करूछि ता सहित तुमे माने ताकू सहयोग करिबो पूजा कार्य रे सुनिलु तो आज्ञा आउ रात्रि रे ए गाँव रो समस्त घरे लूटपाट करिबो आउ समस्त संपत्ति मोते आनी की देबो निश्चय बुझिला तो मोटे गली भी नहीं छाड़ू आज्ञा ई घर सब घर के बुली कर पनी आसु ठीक अछि ताले तुमे माने मो पछरे आसो ठीक अच्छी चलो मसिया बुढ़ा सब पीठी पके लगा